এটা আপনার দেখুছেন এটা কেন ব্রান্ড মোর হাতে অছে যে আমার পাশকে পৌঁছি যাইছে গোটে নথিংর ব্রান্ড যেটাকি নথিংর এবে তো বহুতরে হ্যান্ডসেট আপন মানে মার্কেটে দেখুথিবে 3A 3A Pro 3A লাইট ইটা মানে সব আমার পাখে ফুল্লি এভেলেবল হয়ে গলান। বহুত লোক পচারাসন নথিং গোটে কেন ব্রান্ড বলিকি নথিং সে ব্রান্ড নথিং গোটে তার নিজের ব্রান্ড তার না হচ্ছে নথিং তার মডেল আসি 3A 3A লাইট 3A Pro ইটা মানে আসি আপন মানে এটা भी আমন ইজি EMI রে नहीं पारबे जेनटा कि 24 मास भी नहीं पारबे आ इतार रेंज स्टार्ट हो जाइए मात्र 21-22 हज़ार स्टार्ट हो जाइए 30 34 32 तक तो इतार रेंज रो सब अच्छे आपण मैंने आसिक श्री गणेश मोबाइल या फिर श्री गणेश मोबाइल प्रीमियम के जेने भी आसन इतार फायदा फुल्ली उठाउन प्राय 0% इंटरेस्ट आमर एठाने फाइनान्स ताहिर बाहर भी आपन जदि चाहून जदि कम डाउन पेमेंट नेबार लगे आपन सिविल भल धरिकी आसन आमर एठाने कम डाउन पेमेंट रे हवा जेनटा कि 2-3 हज़ार टका देकरी भी नहीं पारबे हेला सिविल 700+ दरकार सेटा कंपनी कहूँ जेनटा कि बजाज IDFC TVS आमर ठाने अच्छे सेटा आपन नहीं पारबे आमने इतार सबू मॉडल अच्छे 3A अच्छे 3A Pro अच्छे 3A Pro लाइट 3A लाइट अच्छे सबू मॉडल अच्छे सफिशिएंट स्टॉक अच्छे आपन आसिक इटा आमनु इजी EMI रे फाइनान्स करके नहीं पारबे। थैंक यू।